Hello students, welcome to Gavas Guidance. So आयज आमी शिकतले कंस्ट्रक्शन हो चॅप्टर. सो ह्या चॅप्टरान आमकां दोन प्रॉब्लेम शिकपाक जाय. पहिले प्रॉब्लेम जावन आसा ते हाव टू ड्रॉ टेंजंट टू अ सर्कल आणि दुसरे तरेचे प्रॉब्लेम जावन आसा टू ड्रॉ अ सिमिलर ट्रायंगल टू अ गिवन ट्रायंगल इन सम गिवन रेशो. ओके, सो सगळ्याकीन पयली जो प्रॉब्लेम आसा तो टू ड्रॉ अ टेंजंट टू अ गिवन सर्कल. ओके, फॉर एक्झाम्पल आम्ही हो क्वेश्चन रीड करूया. कितें म्हणटा क्वेश्चन? ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O and radius 3.5 centimeter. Take a point A outside the circle such that OA is equal to 8.2 centimeter. From point A, construct a pair of tangent to the circle touching the circle at point M and N. Measure and state length of the tangent. सो बेसिकली आमकां हो क्वेश्चन दिला. आमी एक बारीकशें रफ फिगर काडया बेस्ड ऑन दीस क्वेश्चन. सो कितें म्हणटा, आमकां पयलीं एक सर्कल काडपाक जाय आनी ह्या सर्कलाचो सेंटर जावन आसा O आनी रेडियस कितलो जावन आसा 3.5 सेंटीमीटर. आनी ह्या सेंटरा कडल्यान सर्कलाच्या एक पॉइंट आसा A आउटसाइड द सर्कल A आसा आनी सेंटरा कडल्यान एचो डिस्टन्स कितलो आसा 8.2 सेंटीमीटर. हे आमकां दिला. आतां आमकां फ्रॉम दीस पॉइंट A ह्या सर्कलाक कितें ड्रॉ करपाक जाय? दोन टेंजंट ड्रॉ करपाक जाय. सो लेट अस सी हाव टू ड्रॉ. सो सगळ्याकीन पयलीं आमी एक पळय सेंटरा कडल्यान A कडेन जो डिस्टन्स आसा तो 8.2 आसा. सो सगळ्याकीन पयलीं आमी ही लेंथ ड्रॉ करया. ओके, which is 8.2 centimeters. Having 8.2 centimeter line money. So this is my O and this is my A point A. कितली आसा? 8.2 centimeters. Good. आता सेकंड स्टेप जी जावन आसा ती आमकां ही जी लाइन आमी ड्रॉ केला 8.2 OA ह्या लायनीक बायसेक्ट करपाक जाय विथ द हेल्प ऑफ द कंपास. ओके, सो जावन आसा कंपास. आमी सो फिट करया. So after setting, now see. Now how to bisect this line? Bisect म्हणजे अर्धी करप. सो कितें करप? आमचो जो कंपासाचो जो पॉइंटर आसा तो आमी ओचेर दवरया आनी आमची पेन्सिल जी आसा ही एप्रॉक्सिमेट आमकां हाफ चूज करपाक जाय. एप्रॉक्सिमेटली हाफ हांगा खंय तरी आसतलो. सो हाफाकीन चड म्हणप घेतले. हाफाकीन चड घेतले. सो हाफाकीन चड घेतले उपरांत वयर एक आर्क काडप आनी सकयल एक आर्क काडप. लेटर ऑन हे डिस्टर्ब करिनासतना आमी पॉइंट एचेर दवरया. वयर एक आर्क काडया, सकयल एक आर्क काडया. आतां पळय आमकां दोन पॉइंट मेळ्ळो. दीस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दीस इज माय सेकंड पॉइंट. आतां आमी एक स्ट्रेट लायन मारया ह्या पॉइंटासून पासींग जाता. सो डन. सो आतां आमची बेसिकली आमी दिस इज द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ लाइन OA. डन. इतलें जालें. आतां बेसिकली म्हाका हांगासर एक सर्कल काडपाक जाय. कित्याक आमकां मागीर कळटलें की टेंजंट कशें ड्रॉ करपा खातीर हो सर्कल आमकां यूज जातलो. सो हांव कितें करता, ज्या जाग्यार बायसेक्ट जाला जो पॉइंट आसा खबर तेजेर हांव म्हजो कंपासाचो पॉइंटर दवरता आनी एट ऑन पॉइंट O हांव दवरता म्हजी पेन्सिलाची टीप सारकी आनी हांव कितें करता, एक सर्कल ड्रॉ करता. आनी तो सर्कल सारको एसून सुद्धा पास जातलो. कित्याक दीस डिस्टन्स इज एक्झॅक्टली इक्वल टू दीस डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर. डन. इतलें जालें. आमचें ऑलमोस्ट 70% काम करपाक जालें. आतां आमकां कितें म्हटलां, एट सेंटर O आमकां एक सर्कल ड्रॉ कर म्हटलां पळय. तेजो रेडियस कितलो जावन आसा 3.5 सेंटीमीटर. सो हांव 3.5 सेंटीमीटर मेजर करतलो ऑन द रुलर. सो दीस इज माय 3.5 सेंटीमीटर. आता तो पॉइंट ओचेर दवरा आनी 3.5 सेंटीमीटरचो एक सर्कल ड्रॉ करा. ओके, डन.
आता ऑब्जर्व करा पळय, आमी जो पयलीं व्हडलो सर्कल मारलेलो आनी आतां जो आमी 3.5 सर्कल मारला, हे दोनूय सर्कल एकामेकांक 2 पॉयंटाचेर कट करता. सो हो एक पॉयंट आनी दिस इज माय अदर पॉयंट, दुसरो पॉयंट. ओके, सो आतां म्हाका टेंजंट ड्रॉ करपाक जाय खंयच्यान, फ्रॉम पॉयंट ए. सो ए कडल्यान हांगासर जे जागे इंटरसेक्ट जाल्या त्या जाग्यार हांव लायन मारतलो सारको, आनी ए कडल्यान आय विल ड्रॉ दिस लायन. सो आतां आमी तांकां नांवां दिवया. सो कितें सांगलां, टचिंग द सर्कल एट अ पॉयंट एम आनी एन. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलां एम आनी एन दोन नांव आसा टेंजंटाची. सो दीस इज माय एम, दीस इज माय एन. जालें. सो बेजिकली आमचें कन्स्ट्रक्शन वर्क जालेलें आसा. आतां आमकां तेंचो मेजर एंड स्टेट द लेंथ ऑफ द टेंजंट म्हणून सांगलां. टेंजंट सो आमकां लेंथ बरोवंक जाय. सो लेंथ ए एम. ओके, लेंथ ऑफ टेंजंट ए एम कितली आहा ती मेजर करूया आमी. ओके, सो इट इज 7.4 सेंटीमीटर. सो हांव बरतलो 7.4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट लेंथ ए एन. सकयली लेंथ आमची कितली आहा ती मेजर करपाक जाय. इट इज ऑल्सो 7.3 आसा. सो 7.3 सेंटीमीटर. सो तुमकां मेळटा तितली बरें, तुमी मॅनिपुलेट करूं नाका. बेजिकली हो लेंथ सेम आसपाक जाय. ओके, हे आमी आनी एक आमचो नेक्स्ट चॅप्टर आसतलो तितून शिकतले. लेंथ सेम आसपाक जाय, बट ड्यू टू सम ह्युमन एरर, ओके, ऑर मायट बी एपरेटस मिस्टेक्स आसपाक शकता. ओके, तेच्या खातीर एक 0.1 प्लस ऑर मायनस हो एरर उपकारता. कांय ना, फूल मार्क्स मेळटले तुमकां. ओके, so this is the construction how to draw a tangent to a circle. So this is a one type of problem. आता if suppose आमकां आनी एक तरेचो प्रॉब्लेम मेळ्ळा. फॉर एग्जांपल लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता हो प्रॉब्लेम आसा, हो रीड करा. दिस इज अ लिटल बिट डिफरंट. कितें म्हणटा, using pair of compass and ruler draw a line segment of length 6.8 centimeter. Taking A as a center, draw a circle of radius 3.2 centimeter, and taking B as a center, draw another circle of radius 2.3 centimeter. Construct tangent to each from the center of the circle. So आता हेतून डिफरन्स कितें आसा, आता पयलींच्या जो आमी प्रॉब्लेम सॉल्व केला तेतून एकूच सर्कल काडपाक जाय आसलो आनी त्या सर्कलाक टेंजंट ड्रॉ करपाक जाय आसलो. पूण हांगासर आमकां 2 सर्कल काडपाक जाय. सो पयलीं आमी एक रफ फिगर काडया. सो आमकां कितें म्हटलां, एक लायन सेगमेंट मार म्हटलां. ओके, ती लायन सेगमेंटाक आमी नांव दिलां कितें, ए बी. आनी कितली सेंटीमीटर आसा ती, 6.8 सेंटीमीटर सांगलें पळय. आनी कितें म्हटलां, एट पॉयंट ए आमकां एक सर्कल काडपाक जाय ऑफ रेडियस 3.2. सो हांगासर एक सर्कल आसा विथ सेंटर ए आनी हेजो रेडियस कितलो आसा, 3.2 सेंटीमीटर. And at B also there is one more circle, considering B is the center, and there's a radius कितलो जावन आसा, 2.3 सेंटीमीटर. आनी आमकां फ्रॉम A आमकां हांगासर टू द सर्कल B टेंजंट काडपाक जाय, आनी फ्रॉम पॉयंट B आमकां जो A जो सर्कल आसा एट द सेंटर ताका टेंजंट काडपाक जाय. सो दिस टायप ऑफ प्रॉब्लम लेवल 1 जे भुरगे आसा तांकां विचारपाक शकता. ओके, सो लेट अस ड्रॉ. सो सगळ्याकीन पयलीं आमकां ए बी ड्रॉ करपाक जाय. लायन सेगमेंट कितली आहा ती, 6.8 आसा. सो लेट अस ड्रॉ 6.8. 6.8. सो आमी ए, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, आनी कितली आसा, 6.8 सेंटीमीटर. गुड. असं जशें आमी पयलींच्या प्रॉब्लमान केल्लें, लायन सेगमेंट मारून मागीर त्या लायनीक आमी बायसेक्ट केलेलें, सेम गोष्ट हांगासर करपाक जाय. सो आय हॅव टू बायसेक्ट दिस लायन. सो म्हाका ही लायन कितें करपाक जाय, बायसेक्ट करपाक जाय. सो लेट अस बायसेक्ट. परत एकदां सांगता कशें बायसेक्ट करता तें. आमी जो आमचो कंपासाचो पॉयंटर जो आसा तो आमी एचेर दवरतले आनी अंदाजाकीन हाफाकीन चड घेतले, वयर एक आर्क काडटले, सकयल एक आर्क काडटले. गॉट इट.
मागीर आमी विदाउट डिस्टर्बिंग दीस हांव बीचेर पॉयंटर सारको पॉयंटर दवरतलो, वयर एक आर्क काडटलो आनी सकयल एक आर्क काडटलो. ओके, सो म्हाका 2 पॉयंट मेळ्ळे, एक वयर एक पॉयंट आनी सकयल एक पॉयंट. सो ह्या पॉयंटाक हांव कितें करतलो, कनेक्ट करतलो, जॉईन केलें. सो दीस इज द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. ओके, आतां आमी मागीर कितें केल्लें, हांगासर सेंटराचेर दवरलेलें पॉयंट एचेर आमचो पेन्सिलाचो टीप दवरलेलो आनी आमी कितें केलेलें, सर्कल काडलेलो सारको एक्झॅक्टली सर्कल. गुड. ओके, सर्कल काडलो. मागीर आमी कितें केलां, मागीर एट पॉयंट ए आमकां 3.2 सेंटीमीटर सर्कल काडपाक जाय. सो मेजर करा 3.2. दिस इज माय 3.2. सो एचेर दवरलें आनी 3.2 सेंटीमीटराचो एक सर्कल काडलो. गुड. मागीर कितें सांगलां, पॉयंट बीचेर कितले सेंटीमीटर सर्कल आसा, 2.3 सेंटीमीटर. सो मेजर करा 2.3 सेंटीमीटर. 2.3 इज, येस, दिस इज 2.3. सो बीचेर दवरा आनी 2.3 सेंटीमीटर सर्कल काडा. सो दिस इज माय 2.3 सेंटीमीटर सर्कल. आतां फ्रॉम पॉयंट बी म्हाका जो हो सर्कल आसा, जो कन्सिडरिंग ए एज अ सेंटर चूज केला, थंय टेंजंट ड्रॉ करपाक जाय. पळया, सो दिस इज द पॉयंट वेर दे इंटरसेक्ट द बिगर सर्कल, जो मदलो सर्कल आसा, आनी हांव 3.2 सेंटीमीटर सर्कल मांडला. तो खंय मीट जाता, ह्या आनी ह्या 2 पॉयंटार मीट. सो हांव फ्रॉम पॉयंट बी टू दीस पॉयंट हांव एक टेंजंट काडटलो आनी फ्रॉम पॉयंट बी टू दॅट पॉयंट आनी एक टेंजंट काडटलो. गुड. सो आतां हांवें 2 टेंजंट काडले. सो प्रिवियस प्रॉब्लमान नांवां दिली. आतां तुमी जाय ते नांवां दिवपाक शकता. सांगू ना, लांबी हेका म्हणया एक्स आनी ह्या पॉयंटाक म्हणया वाय. गुड. ओके, सो पयलीं आमी तेंची लेंथ बरोवया, कितली आहा तें हांगासर. सो लेंथ ऑफ टेंजंट bx is equal to the length of tangent by is equal to, पळोवया कितली आहा ती. आमचो bx कितलो आसा, 6 सेंटीमीटर. सो 6 सेंटीमीटर. आनी by कितलो आसा, by सुद्दां 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. गुड. सो आमकां टू सर्कल ए, जो ए कडेन सर्कल मारला आमी एक पॉयंट ए, तेजें टेंजंट मेळ्ळें. आतां आमकां पळय, ऑब्जर्व केलेलो हो मदलो सर्कल आसा आनी हांगासर 2.3 सेंटीमिटराचो सर्कल काडलेलो कन्सिडरिंग बी एज अ सेंटर. सो ते 2 खंय पॉयंट खंय मेळटा, ते 2 सर्कल खंय मेळटा, एक हांगा मेळटा आनी एक हांगा मेळटा. सो ए कडल्यान म्हाका टेंजंट ड्रॉ करचें पडलें. सो हांव एचेर दवरतलो आनी एट द पॉयंट ऑफ इंटरसेक्शन हांव एक लायन मारतलो, एक लायन, आनी हांगासरल्यान आमी दुसरी लायन मारतली. गुड. सो आतां हेका आमी नांवां दिवया. हेका समज हांवें एल म्हटलें जाल्यार हेका एम म्हणटलो. तुमी कितेंय नांवां दिवंक शकता, बट रिपीट करनाका अल्फाबेट्स. ओके, आतां आमी तेंची लेंथ फायंड आउट करूया. सो लेंथ ऑफ टेंजंट AL is equal to the length of tangent AM is equal to. Let us find out कितली आसा. ओके, सो ही लेंथ जावन आसा 6.4. सो आमची AL आसा 6.4 सेंटीमीटर. आतां आमी पळोवया AM कितली आहा ती. AM सुद्दां जावन आसा 6.6, 1, 2, 3, 4. सो 6.4 सेंटीमीटर. गुड. सो जालें. इफ सपोज तुमी हें कन्स्ट्रक्शन ड्रॉ करपाक शकता आनी एग्जामीक येयलें जाल्यार 3 मार्क्सां खातीर आसतलें.
तर आता आम्ही शिकतले हाव टू ड्रॉ अ सिमिलर ट्रायंगल टू अ गिवन ट्रायंगल. आता हो आम्ही क्वेश्चन रीड करूया. आता क्वेश्चन कितें म्हणटा पळय, युजींग पेअर ऑफ कंपास अँड रुलर construct triangle PQR with sides PQ is equal to 7 centimeter, QR is equal to 8.5 centimeter, and PR is equal to 6.5 centimeter. Then construct triangle P dash QR dash whose sides are 4 by 5 of the corresponding sides of triangle PQR. असो आमकां क्वेश्चन दिला. पयलो स्टेप म्हणटा तो आमी रफ फिगर काडया. कित्याक रफ फिगर काडले की आमकां फुडें ड्रॉ करपाक इजी पडटलें. ओके, इट्स हेल्प. सो एक ट्रायंगल आसा आमकां. ओके, सो कितें ट्रायंगल तो PQR सारकें काय ना. आतां आमकां PQ कितलो दिला पळय, PQ दिला 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर आसा. QR कितलो दिला 8.5 सेंटीमीटर. आनी PR कितलो दिला 6.5 सेंटीमीटर. आता ह्या ट्रायंगलाक म्हाका एक सिमिलर ट्रायंगल काडपाक जाय. कितें P डॅश QR डॅश. सो हांगासर P डॅश हांगा खंय तरी आसतलो, R डॅश P डॅश QR डॅश. आनी रेशो कितलो दिला म्हाका 4/5 हो रेशो दिला. काय ना. सो लेट अस ड्रॉ दिस ट्रायंगल. सो पयलीं आमी ट्रायंगल ड्रॉ करया PQR. सो पळया QR कितलो आसा रे बाबा आमकां 8.5 आसा. सो हांव पयलीं QR ड्रॉ करतलो 8.5 सेंटीमीटर. 8.5. सो 0 to 8.5 सेंटीमीटर ड्रॉ जालो. सो दिस इज माय Q. हो जावन आसा म्हजो R, जावन आसा 8.5 सेंटीमीटर. ओके, गूड, बरें. आतां पळय, आतां फ्रॉम Q टू P कितले सेंटीमीटर पयस आहा रे क्यूआ कडल्यान. P क्यूआ कडल्यान कितले सेंटीमीटर पयस आसा 7 सेंटीमीटर. सो हांव आतां तो P ड्रॉ करपाक हांव म्हाज्या कंपासाचो हेल्प घेतलो. सो बेजिकली आय विल सेट इट. आफ्टर सेटिंग, ओके, आनी एक सगळे जाण नोट करा की जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन काडटा खबर आहा तेन्ना पेन्सिलोचो टीप सारको शार्प आसपाक जाय. कळ्ळें, शार्प नाजाल्यार शार्पन करून घेवपाचो. ओके, आतां Q टू P कितलो आहा 7 सेंटीमीटर. सो 7 सेंटीमीटर मेजर करा रे बाबा. मेजर केलो. आतां क्यूआचेर दवरा आनी एक आर्क काडा. 7 सेंटीमीटर आर्क काडलो. गूड, आर्क जालो. आतां फ्रॉम R टू P कितलो आसा 6.5 सेंटीमीटर. सो 6.5 सेंटीमीटर मेजर करा. This is my 6.5 centimeter. Okay, 6.5 centimeter. Now let us draw. आराचेर दवरा आनी 6.5 सेंटीमीटर आर्क काडलें. आतां पळय दोनी आर्क खंय मीट जाता पळय हांगासर. सो हो जावन आसा म्हाजो पॉयंट P. सो लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल. गूड. सो आतां म्हाका पयलो स्टेप कंप्लीट जालो. म्हजो ट्रायंगल मेळ्ळो म्हाका PQR. गूड, PQR ट्रायंगल मेळ्ळो. आतां म्हाका एक सिमिलर ट्रायंगल काडपाक जाय. रेशो 4/5 काडपाक जाय. आतां हांव कसो काडटलो पळय. आतां एट पॉयंट हांगासर पयलो Q चेंज जायना न्ही म्हाजो. ओके, सो क्यूआ कडल्यान म्हाका एक हांगासर सकयल्या सायडीन म्हाका एक 45 डिग्रीच्यान एक अशी लायन मारपाक स्ट्रेट. सो इफ सपोज तुमच्या कडेन D ना जाल्यार अंदाज जो आसता खबर आहा तो एप्रॉक्सिमेटली 45 डिग्री कितलो आसतलो, इतलो आसतलो एप्रॉक्सिमेटली. सो हांगा तरेन हांगासर एक स्ट्रेट लायन मारा. मारली. सो आमी एक स्ट्रेट लायन मारली. ओके, ऑब्जर्व करा, स्ट्रेट लायन मारली. आतां ह्या लायनीक आमकां डिवायड करपाक जाय. आनी कितले भाग करपाक जाय बाबा. आतां हें कळपाक जाय जाल्यार आमी रेशो पळोवपाक जाय. म्हाका रेशो कितलो दिला 4/5. सो व्हडलो नंबर खंयचो आसा 5 आसा. सो हे लायनीचे आमकां पीस भाग कितले करपाक जाय 5 भाग करपाक जाय. सो बेजिकली हांव हेल्प घेतलो कंपासाचो. सो एक सांगता सगळें तुमी हरशे मेजरमेंट घेवपाक जाय अशें अंदाजान कितलें करपाक मेळटा. पूण फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज तुमी करतना बाय मिस्टेक तुमच्या कडल्यान हांव कन्स्ट्रक्शन हाडलो जाल्यार मागीर मिस्टेक जातली न्ही. सो फॉर एग्जाम्पल तेज्या खातीर
तुम्ही 2 सेंटीमीटर कन्सिडर करा. कितलो कन्सिडर मेजर घ्या 2 सेंटीमीटर. सो ह्यान फुडें सगळे कन्स्ट्रक्शन आमी ट्रायंगल रिलेटेड 2 सेंटीमीटर आसतले पळया. सो क्यूआचेर दवरा 2 सेंटीमीटर अशें आर्क मारा. एक जालो. कितले आसपा जाय 5 लायनी. 2 3 4 5. गुड. 5 लायनी जाल्या आमच्यो. सो हांकां नांव दिवया आमी आतां. हो क्यू आसा. एका म्हणटलो Q1, एका म्हणटलो Q2, एका म्हणटलो Q3, हो जावन आसा Q4, हो जावन आसा Q5. इतलें जालें. ग्रेट. आतां कितें सांगता तें सारकें लक्ष दियात. आतां परतून रेशो पळय. रेशो कितें आसा 4/5. पोनाक म्हाजो डिनोमिनेटर. पोनाक नंबर खंयचो आसा रे 5 आसा. सो पोनाक आमचो 5 आसा न्ही. सो हांगासर 5 खंयचो पळय Q5 पॉयंट खंयचो. दीस इज माय Q5 पॉयंट. सो तो जो पोनाक जो नंबर आसा तो सदांच हांगासर हो R आसा खबर आहा. त्या पॉयंटाक R जावं कितेंय जावं ट्रायंगलाचो हांगासर जो कोणसो आसतलो कॉर्नर आसतलो तेका जॉयन करपाक जाय. खंयचो नंबर जो डिनोमिनेटर आसा. हांव स्ट्रेस करता डिनोमिनेटर आसता तो करपाक जाय. ओके. सो हांव जॉयन करतलो. जॉयन केलो. गुड. जॉयन केलो. आतां पळय. आतां हांगासर ही जी लायन मारलेली मदळ आनी हांगासर लायन ताका एक एंगल फॉर्म जालो न्ही रे बाबा. आतां हो सेम एंगल म्हाका रेशोच्या वयर कितें आहा तें पळोवंक जाय. 4 आसा न्हू. सो एट पॉयंट 4 काडपाक जाय. आनी तो कसो काडटलो तें लक्ष दिया. ओके. सो म्हाजें 2 सेंटीमीटर आशिल्लें. ओके. हांव आयलें ना सारकें ऑब्जर्वेशन करा. 2 सेंटीमीटर. ओके. हांव आलो. इफ सपोज तुमच्या कडल्यान बाय मिस्टेक आसलें जाल्यार परत मेजर करून घे. आतां 5चेर दवरा. दवरलें. तुमी 5चेर लायन मारला न्हू. खंयच्यान तुमी लायन मारता थंय दवरा. ओके. समज हो रेशो परतो आसलो तो फुडलो प्रॉब्लम करूया आमी. सो 5चेर दवरलें. एक आर्क काडलो असो. काडलो. गुड. नायस. आतां 5च्या आतां न्युमरेटराक चॅक करपाक. न्युमरेटर कितें आसा म्हाका 4 आसा. सो हांव 4चेर दवरतलो Q4 असो हो पॉयंट. तेजेर एक असो आर्क काडटलो. काडलो. गुड. आतां हो जो आर्क काडला सो ह्या लायनीक आनी ह्या हांगासर खंय तरी कट करता न्ही. सो तो कितलो बाबा लेंथ कितली आसा त्या आर्काची. सो मेजर करी. हांगासरल्यान हांगा पर्यंत केलो मेजर तुमी. गुड. तोच मागीर हांगासर दवरपाक जाय. हो जो आर्क काडला ताका कितें करपाक जाय कट करपाक जाय. कट केलो. गुड. आतां Q4 आनी हो जो लायन तुमी कट केला तेसून कितें मारया आमी एक स्ट्रेट लायन मारया. येस. सो स्ट्रेट लायन मारली. आतां ऑब्जर्वेशन कितें करपाक जाय. ह्यो ज्यो तुमी लायनी मारला तो सदां पॅरलर आसपाक जाय. कळ्ळें. पॅरलर आसपाक जाय. गुड. आतां जालें. आतां पोनाकचे आमी लायन मारून येयले. आतां फॉर एग्जाम्पल हांगासर जो एंगल आसा तसो सिमिलर एक हांगा एंगल काडपाक जाय. लेट अस सी हाव टू ड्रॉ. सकयल केला तेच वयर करतले. आमी आराचेर दवरतले. सदांच कितेर दवरतले आराचेर. म्हणजे आर हांगासर आर आसा कितें आसा त्या पॉयंटाचेर दवरतले. दवरलो. आतां 2 सेंटीमीटर समज जाय जाल्यार 2 सेंटीमीटर तुमी चूज करा. सो आमी 2 सेंटीमीटर म्हटलं. सो 2 सेंटीमीटर घेतला हांवें. आराचेर दवरलो आनी एक आर्क मारलो. जालो. आतां सेकेंड आर्क आमी खंय मारतले. ही जी लायन मारल्या खबर ती खंय मीट जाता. ह्या लायनीक Q हांगा मीट जाता. सो तेजेर दवरा आनी आर्क मारा. मारलो. गुड. आतां सकयल जसो आमी आर्क मेजर केलो तसो हांगा हो आर्क मेजर करी. सो कितलो आसा. ओके. मेजर केलो. तो हांगासर दवरा आनी कट करा. केलो कट. ग्रेट. पळय हांगासर कट जालो. आतां ही जी लायन आसा तेका तो कट जो पॉयंट मेळ्ळा थंयसून कितें करे स्ट्रेट लायन मार. सो ह्यो लायनी सुद्दां एका म्हाका कितें आसपाक जाय पॅरलर आसपाक जाय. समज तो पॅरलर आसा जाल्यार आमकां कळटा की जें आमी कन्स्ट्रक्शन ड्रॉ केलां तें करेक्ट आसा. ना जाल्यार खंय तरी समज मातशें वांकडे तिकडे वयता खंय तरी आमच्या कडेन बारीकशी मिस्टेक जाला. सो यू हॅव टू रेक्टिफाय द मिस्टेक आनी परत सॉल्व करपाक जाय. गुड. सो हो जो म्हाजो पॉयंट आर आसा लायक हांव कितें म्हणटलो आर डॅश. हो पी आहा जाल्यार काय म्हणटलो पी डॅश. सो आमी जो कन्स्ट्रक्शन कर म्हणून सांगलेलो आमकां then construct triangle P dash Q R dash whose sides are in the ratio 4/5 to the corresponding sides of the triangle P Q R. तो आमी काडलेलो आसा. So this is the triangle P dash Q R dash. Okay. Good.
सो आतां आनी एक प्रॉब्लम पळोवया, तो स्लायड डिफरंट आसा मातसो. प्रॉब्लम कितें म्हणटा, युजींग पेअर ऑफ कंपास एंड रुलर कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR विथ सायड PQ is equal to 7 centimeter, QR is equal to 6.5 centimeter, and angle PQR is 60 degree. Then construct triangle P-QR dash whose sides are 5/3 of the corresponding side of triangle PQR. जो आम्ही प्रिवियस प्रॉब्लम केल्लो तितून रेशो कितें आसलो 4/5 आसलो. कितें रेशो आसलो आमकां 4/5 आसलो. हय काय ना. तितून डिनोमिनेटर व्हडलो आशिल्लो आनी न्युमरेटर धाकटो आसलो. म्हणून जो आमकां जो सिमिलर ट्रायंगल जो आमी काडलेलो खबर आहा, ते आमी जो आमचो मेन ट्रायंगल आसलो पळय PQR फॉर एक्झाम्पल, हांगासर पळया डिनोमिनेटर व्हडलो असल्या कारणान जो आमचो P-QR ट्रायंगलाचो PQRच्या भितर मेळ्ळा. सो आतां रेशो परतो जालो. ओके, रेशो हांगासर परतो जालो. सो न्युमरेटर व्हडलो आसा, डिनोमिनेटर धाकटो आसा. सो ह्या केसीन कितें जातलो, जो आमचो सिमिलर ट्रायंगल आसलो तो व्हडलो आसतलो, सो तो भायर आसतलो. हें याद दवरा. ओके, सो लेट अस ड्रॉ दीस ट्रायंगल. तेज्या पयलीं आमी रफ वर्क काडया. ओके, सो कितें म्हणटा, आमकां एक ट्रायंगल आसा PQR. सो म्हजो PQ आसा तो 7 सेंटीमीटर आसा, QR आसा तो 6.5 सेंटीमीटर आसा, आनी हो जो एंगल आसा, एंगल PQR, तो कितलो आसा 60 डिग्री. सो लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट. ओके, सो पयलीं आमी एक QR ड्रॉ करया 6.5 सेंटीमीटर. सो जावन आसा Q, हो जावन आसा R, तो जावन आसा 6.5 सेंटीमीटर. आतां एट Q एंगल कितलो आसा रे बाबा 60 डिग्री आसा. सो लेवल 1 स्टुडंट, ओके, ते ड्रॉ करतले युजींग कंपास. आनी लेवल 2 जे स्टुडंट आसा ते प्रोटेक्टर यूज करपाक शकता. ते D आसता पळय ती. सो हांगासर D धरून तुमी 60 डिग्री मेजर करा आनी पॉयंट मार्क करा आनी डायरेक्ट ड्रॉ करा. बट लेवल 1 जे स्टुडंट आसा, लेवल 1 स्टुडंट ते यूज करतले कंपास. आनी कंपासान कसो ड्रॉ करप ते पळय, सिंपल. अंदाजान तुमी इतलो, फॉर एक्झाम्पल आमी 2 सेंटीमीटर म्हणटा, सो 2 सेंटीमीटर दवरा. ओके, लायफ टायम 2 सेंटीमीटर अशें ना की 2 सेंटीमीटर घेवंक जाय, तुमी कितलेय घेतल्या पडटा. आमी 2 सेंटीमीटर घेतला. क्यूआचेर दवरा. आतां पळय तुमकां एंगल खंय काडपाक जाय तो पळोवंक जाय. एंगल आमी काडटा एट पॉयंट Q, सो 60 डिग्री. सो हांव हांगा 60 क्यूआचेर दवरलो हो पॉयंटर आनी एक कितें केलो हांवें आर्क मारलो. गुड, मारलो. आतां हे जे आमी आमचे कंपास आहा ताका डिस्टर्ब करप ना. डिस्टर्ब केल्यार एंगल सारको मेळचो. आतां हांव कितें करता, हांगासर पळय हो जो आर्क मारलो हो क्यूआराक खंय तरी कट करता हांगासर. सो त्या पॉयंटार हांव दवरतलो सारको आनी कट मारतलो तयार करा. मारलो कट. सो दीस इज माय 60 डिग्री. इफ सपोज हांवें समज हाका जॉयंट केलें दीस पॉयंट, दीस इज माय 60 डिग्री. गुड, 60 डिग्री जालो. आतां फ्रॉम Q टू P कितलो आसा रे बाबा 7 सेंटीमीटर. सो मेजर करा रे 7 सेंटीमीटर कितलो तो 7 सेंटीमीटर. गुड. सो हांगासर धरतलो आनी 7 सेंटीमिटराचेर कितें करतलो कट मारतलो. सो दीस इज माय पॉयंट P, 7 सेंटीमीटर. आतां P मेळ्ळो. सो P आनी समज हांवें आराक जॉयंट केलो जाल्यार म्हाका म्हाजो ट्रायंगल मेळटलो. गुड. सो म्हाका म्हाजो ट्रायंगल मेळ्ळो. आतां आमकां कितें करपाक जाय, क्यूआ कडल्यान एक सकल एप्रॉक्सिमेट 45 डिग्री एक लायन मारपाक जाय. सो लेट अस ड्रॉ दॅट लायन. ती आमी लायन ड्रॉ केलेली आसा. ओके, सो आतां ह्या लायनीचे आमकां भाग कितले करपाक जाय, आमकां रेशो कितलो दिला 5/3 हो रेशो दिला. सो व्हडलो नंबर खंयचो रे 5. सो म्हाका ह्या लायनीचे कितले भाग करपाक जाय 5 भाग करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल हांवें 2 सेंटीमीटर घेतले, हांगासर दवरले एक आर्कार धरून, दुसरो 3 4, this is number. So 1 2 3 4 5, number 5. So 5 आमकां मेळ्ळे. ओके, नेमिंग करूया. दिस इज Q, सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3,
दिस इज Q4, नाव Q5. गुड. जालें. आतां आमकां रेशो पळोवपाक जाय. आमचो रेशो कितें आसा? 5/3. आतां पोनाक खंयचो नंबर आहा तो पळोवंक जाय. पोनाक खंयचो आसा? 3 आसा. सो हांगासर 3 खंय आसा पळय, 1 2 3 आसा. सो हो पोनाक जो नंबर आसा तो आमी आराक जॉयन करतले. सो आय वील कनेक्ट दीस आर एंड गुड. कनेक्ट केलो. येस, नायस. जालें. आतां बेसिकली सो हांगासर हो एंगल जाला क्रिएट खबर आहा. तो आमकां पॉयंट वर न्युमरेटर 5 आहा न्हू, सो 5 कडेन करपाक. तो कसो करतले? सो हे म्हाजे 2 सेंटीमीटर लायन डिस्टर्ब करूंक ना. हांगासर दवरलो, एक आर्क काडलो. गुड. सेम हांव कितें करतलो? 5चेर दवरतलो आनी एक आर्क काडलो. गुड. आतां म्हाका मेजर करपाक जाय कितले आसा ते. सो मेजर करया रे बाबा. हांगासर धरलो, हांव कट करता. मेजर केलो. हांव हांगासर दवरतलो जे आर्कार आनी कट करतलो. आर्क जो हांगासर खंय कट जातलो. जालें. आतां 5 आनी ह्या आर्क हांव कितें करतलो? एक स्ट्रेट लायन मारतलो. सो वचो ती वयता. हांगासर मेळना न्हू. आतां हांगासर मीट काय जायना. हांगासर एक स्ट्रेट एक्सटेंड करया आमी लायन. ओके. सो इफ आय एक्सटेंड दिस लायन, this is that point. Okay, ना हे वाचो अशें. ओके. सी पॉयंट पॅरलर दिसची पडटा काय ना? आसा पॅरलर अप्रॉक्सिमेटली. ओके. सो आतां 2 सेंटीमीटर घेतलेलो आमी. ओके. 2 सेंटीमीटर आसा न्ही? ना मातसो हल्ला. सो 2 सेंटीमीटर आराचेर दवरा सांगलेलें मागीर. आराचेर दवरा आनी आर्क काडा. काडलो. गुड. परत ह्या पॉयंटाचेर दवरतलो आनी हांव आर्क काडटलो. काडलो आर्क. गुड. आतां म्हाका मेजर करपाक जाय कितले आसा. सो लेट अस मेजर दीस पार्ट. ओके. गुड. मेजर केलें. हांगासर दवरतलो आनी हांव कट मारतलो. जालें. सो नाव आय हॅव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लायन पासिंग थ्रू दीस. ऑब्जर्व केलेले आमचो आउट ऑफ फ्रेम वयता. हय काय ना? देन यू हॅव टू इनक्रीज दीस. हांगा खंय तरी पॉयंट मेळटालो तो बेसिकली. सो दीस इज P डॅश एंड दीस इज R. सो दीस इज R डॅश. P डॅश आमकां वयर वयतालो. ओके. सो म्हजो पेपर धाकटो आसलो. सो आउट ऑफ फ्रेम सकयल पेपर तेजेर येयला आतां. ओके. सो P डॅश, दीस इज Q, दीस इज योर R डॅश. ओके. सो दॅट्स हाव यू ड्रॉ. इफ सपोज तुमकां एंगल दिला असो काडटा आनी रेशो समज पळय आतां आमी म्हटलेलें रेशो कितें आसा 5/3 न्ही. सो डिनॉमिनेटर जो आसा तो धाकटो आसा. ओके. सो धाकटो आसल्या कारणान डिनॉमिनेटर जेन्ना धाकटो आसता तेन्ना आमचो जो सिमिलर ट्रायंगल आसा तो व्हडलो मेळटा पळय. PQR आसा आनी तेच्या भायर आसा P डॅश Q R डॅश. ओके. सो हें नोट करा, हें याद दवरा. ओके. दॅट्स ऑल इन दीस व्हिडिओ. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. समज तुमकां आवडलो व्हिडिओ जाल्यार प्लीज लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी जाता तितलो शेअर करा. सो तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमचे रिलेटिव्स कोण भाव भयण आसा तांकां पावोनी, तांकां हेल्प जावनी आनी तुमचो असोच सपोर्ट आसा न्ही. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.